বিশ্ব শান্তি ও মানব কল্যাণের বার্তা ছড়িয়ে দিতে আয়োজন করা হলো এক বিশেষ সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান। লর্ড মহাবীর মেমোরিয়াল ওয়ার্ল্ড পিস ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডের বিশেষ অনুষ্ঠানটি 31শে মার্চ প্রজ্ঞান ভবনে অনুষ্ঠিত হলো। এই অনুষ্ঠানে সম্মানিত করা হলো সমাজ সেবার বিশেষ অবদান রাখা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব শ্রী নগরতিহালি রমেশকে। তাকে দীর্ঘদিন ধরে মানব কল্যাণ, স্বাস্থ্যসেবা এবং সামাজিক উন্নয়নের তার অসামান্য কাজের স্বীকৃতি হিসেবেই এই আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রদান করা হলো। এই আয়োজনকে সফল করতে সহযোগিতায় ছিলেন প্রজ্ঞান ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন ডক্টর সুরেশ কুমার আগরওয়াল, রোটারি ক্লাব অফ কসবা এবং হ্যালো কলকাতা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রজ্ঞান ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন ডক্টর সুরেশ কুমার আগরওয়াল, কবি, কৃষিবিদ, চিন্তাবিদ, সামাজিক রাজনৈতিক কর্মী শ্রী নগরতিহালি রমেশ সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। To our Honorable Mr. N. Ramesh from Karnataka. Sri Kannadam Balge. I'm going to this moment. My grandmother Nanjamma, they sacrificed their life for my achieving of this. I recall them, and especially today, Prajna Foundation, Hello Calcutta, Lions Club, Rotary Club, and all the so many people, Calcutta journalists, and especially Bhagwan, Lord Bhagwan Memorial World Peace International Award. I received it. मेरा जीवन धन्य है वही विकास इस भगवान महावीर दिव्य ज्योति है, परम ज्योति है, सत्य ज्योति है, अहिंसा ज्योति है, उसके नाम से लिया है। मेरे को ये प्रशस्ति मिल गई ना, मैं खुश है, लेकिन मैं ज्यादा दुखी भी होता आज। क्या ना, द होल वर्ल्ड, पूरा यूनिवर्सल, पूरा विक्टिमाइजिंग आई एम क्राइंग, रियली आई एम क्राइंग बिकॉज ಮಾಡಂತ ಅಮಾನವೀಯ ಕ್ರೂರ್ಯ ನಾವು are going to tell the victims are telling that we are going to tell the whole world, generation to come like that. My humble request, first stop the war, because peace is West Bengal literature also, culture also. For me, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर, बंकिम चटर्जी, माइकल मधुसूदन दत्त, अमर कवि काजी नसरुल्लाह इस्लाम, like that so many people who imply lot of and then in freedom movement particularly Chittaranjan Das ji, one state, one nation and one word, like that. What I'm saying, everybody have to take care, love, care, compassion and affection about our family and our samaj and especially our state and our nation and whole world. Remember, like, what do you think about whole sakala jiva kutumba, whole thing on this aspect we have to take care. Lagona संग मिलेंगे, संग रचेंगे, संग जिएंगे, संग खिलेंगे. Let's come together, let's create together, let's live together, let's change together. जय कन्नडांबे, जय बांग्ला माते, जय कावेरी माते, जय गंगा माते, जय भारत, जय जगत. नमस्ते, धन्यवाद. We are very thankful to Dr. Suresh Agrawal sir, chairperson of Progyan Foundation, for hosting this program where we have awarded Nagathialli Ramesh ji from Karnataka. He is an acclaimed, internationally acclaimed Kannada poet, visionary thinker, agriculturist, filmmaker. On behalf of Progyan Foundation, on behalf of Hello Kolkata, on behalf of Rotary Club of Kosba and Lions Club of Kolkata Magnets, we have presented the first Antarashtriya Prashasti Shanti Puruskar to Nagathialli Ramesh. I now 2624th birth anniversary of Lord Mahavira. We are very much happy and we feel privileged all the way from Karnataka, who is a multi-genius person who has contributed in various fields of humanity, and he has been receiving this first international award
today on this Mahavir Jayanti. On this occasion, we would like to chant the Jain's mantra, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Airyanam, Namo Ubhadayanam, Namo Loes Vasu, Esho Panch. आइए हम सब लोग मिलकर के इन पांचों की सेवा करें, पांचों के वचनों को पालन करें। धन्यवाद। Dr. Tarkari, stop the war and give peace a chance. এটা আমাদের স্লোগান থাকবে, give peace a chance। शांति को एक बार मौका तो दीजिए। वार तो आपने बहुत कर लिया, बहुत लोगों का जीवन गया, बहुत तरह का हानि हुआ, and war is not concerned only for the political reasons। 30 সেকেন্ডের জন্য মাত্র আমরা মনে মন দিয়ে সব এটা প্রার্থনা করব যে এই যুদ্ধটা যত শীঘ্র হোক, যুদ্ধটা বিরাম পাক। Let the war stop as soon as possible. We all pray for peace. इसका कारण था कि हमारे जो केंद्रीय मुस्लिम में जो प्रैक्टिस चल रही थी, সেই সময় যে প্র্যাকটিস গুলো হতো সেখানে এত কর্মকাণ্ড বেশি হয়ে গেছিল যে লোকে সেটা নিতে পারছিল না। তোমার একটা সহজ সরল পদ্ধতি দরকার ধর্মের, যেটা সব মানুষ নিতে পারবে। এক নম্বর। দুই নম্বর হচ্ছে আমাদের এর আগে যতগুলো ধর্মগ্রন্থ ছিল সংস্কৃত ভাষায় ছিল, संस्कृत भाषा सबाई बुझते पारतो ना। तो लॉर्ड महावीर, लॉर्ड बुद्धा, ये लोग आकर के लोकल जो लैंग्वेज होती थी, उस समय जो लैंग्वेज चलती थी, उस लैंग्वेज में उन्होंने धर्म का विकास किया और उसमें जो कर्म कांड थे उसको उन लोगों ने बात दिया। उन लोगों का कहना था कि हमारे मन का विकास होना चाहिए, सुख की प्राप्ति कैसे हो, इस पर काम करना चाहिए। कैसे मानित करके by honoring you, we are also feeling honored. It's not an honor for you, it's an honor for us also as well, because you are accepting our small award and you are honoring us at the same time. This 8th March हम लोग वर्ल्ड वुमेन डे मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन। Mahavir Jayanti, which believes in peace, non-violence, equality, and I hope through this event today we are able to promote this message and spread it as far as possible. And good evening, everyone. Thank you. ಮರಮರಕ್ಕೂ ಜ್ಯೋತಿ ಬಿದ್ದಿವೆ ಕೊನೆಗಳು. Nowadays, all animals and birds are very much afraid of our earth, because everywhere. Let's create together, let's live together, let's live together. ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ I'm going to what I received this award, the victims of bombs of war, that people, and especially particularly I came from agriculture family. संग मिलेंगे, संग रचेंगे, संग जिएंगे, संग खिलेंगे. Let's come together. एक जैन समाज की महिला भी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नमस्कार मंत्र जो अभी कुछ दिन पहले नवकार मंत्र जो हुआ था नेताजी इंडोर स्टेडियम में, जहां ममता बनर्जी भी प्रेजेंट थी और कम से कम 50,000 लोगों के बीच में ये नवकार मंत्र का जाप हुआ था, पाठ हुआ था। उसी नवकार मंत्र का मैं पाठ करने के लिए दीपिका लुनिया जी को आग्रह करता हूँ और साथ में आप लोग भी आइए। गीता जी। Respected भगवान महावीर, विश्व शांति अंतरराष्ट्रीय प्रशस्ति पुरस्कार 2026, लॉर्ड महावीरा मेमोरियल वर्ल्ड पीस इंटरनेशनल अवार्ड 2026. This inaugural presentation of this prestigious honor is proudly, reverentially and ceremoniously conferred upon Sri Nagathihalli Ramesh, an internationally acclaimed Kannada poet, visionary thinker, agriculturist, filmmaker and dedicated social and political activist from Bengaluru, Karnataka, India. Date 31st March, as you all know, on the Mahavira Jayanti day. She prestigious and আমাদের অনেক শ্রদ্ধেয় শ্রী নাগাতিহালি রমেশ জিকে, তিনি আপনারা হয়তো অনেকেই এখনই জানেন যে তিনি একজন পোয়েট ফ্রম কর্ণাটকা। ওনার থিঙ্কিং থ্রু হিজ পোয়েট্রি ইজ বিকামিং ওয়েল নোন, মানে ওনার পোয়েট্রি অলরেডি